Usa nga santos nga misa ang ginbuhat base ig sa urog ani kadusi ka tuig nga paghinumdom han mga biktima han Super Typhoon Yolanda han Nobyembre 8 tuig 2013. Ginbuhat ang misa ha Hernani Eastern Samar hadto Nobyembre 8 ha presente nga tuig kundi tinambungan inihin residente og pamilya han mga biktima han bagyo. Pinangunahan ni Monsignor Lopez Robitilio ang misa kundi ha iya humiliya iya ginpahayag ang duha nga punto mahitungod han bagyo ha ilarom han pagtuohan katawhan. Siring ni Monsignor Lope Robitilio, una nga punto diri naton angay kitaon ang bagyo kumo serot han Dios kundi usa nga natural nga kinaiyahan kalibutan. Na-eksperyensyahan naton ini nga mga kasakitan tungod kay may ada maupay nga resulta an mahiparenihang pagtuohan mga tawo hag Ginoo. Ikaduha nga punto, kinahanglan ni baruan ng katawhan kung ano ang tinuod nga kahulugan ng kasakit og mga na-eksperyensyahan nga kalamidad nga naabot ha kalibutan. Kita binabakyo kung kita linilino kanang Diyos ini sirot haaton. Diri ito Diyos na sirot instugad nga mga butang. Kinatagan ko ini doon tungod nga siguro duha ka semana katapusan Yolanda may ada duha diri magdungan may duha nga mga lay persons nga Ginoo kaakon didihagiwan akong bento in pagsari nga Monsignor, ano ba ang akon sana na ang amon balay na ruba? Ano ba ang akon sana nga ang akon asawa na matay sa pagyolanda? Hinsaling ko nga diri ini ka ng Diyos siro inaton kasananan. Kundi inbalik ko anak ko niya naging hatag na punto nga parte ini inaiya ito na aton kalibutan. Tugod kon aton kinukulawan ng pagtuo, iton kasakitan nga aton na eksperyensyahan daran Yolanda, nagkakamay na dugod mas paupay pa nga resulta. Kaya no, kay para hintaw nga may na pagtuo, nahirara ni hiyahin nun Diyos. Sa nititikan ako doon, ikaduha ko nga punto din. Importante nga, nahibabaro kita, hinpag kita, kung ano'y kahulugan, itong kasakitan para haaton. Para hintaw nga, nakakakita hin kahulugan, hindi niya pagsakit, para niya nga itong Diyos, presente, dahil niya kasakitan. Kunigin sa sakit kita hikat, kunigin sa sakit kita, Kristo liwat, igin sa sakit, upod, haaton. Andi dahil nga iya pagsakit upod haaton, Kristo nahatag haaton in kaliawan. Basi, mahibaro kita in paghatag naman in kaliawan, itong mga tao nga suga digin sa sakit haaton. Ang Super Typhoon Yolanda ang ginkukonsiderar nga usahan mga pinakamakusog ng pinakamakarelog nga bagyo ha kasaysayan. Sumalahadatos han NDRMC aadha por lumino 6,300 nga mga individual ang nagkamatay tungod han distroso hini. Samtang ginbabana-bana nga 89.5 bilyones ka pesos ang danyo san mao nga bagyo. Kataliwan hini nga aktibidad, dorongan nga nagdagkot hing kandila ang mga residente ug pamilya, simbolohin paghinumdum ha mga biktima, ngan pagpakita hing paglaom pagkaurusa ngan resilience kahuman han trahedya. Tikang ha syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.